जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करंतु आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने सफलता पाइबा गले कष्ट परिश्रम निहाती करिया पड़िबो। सांग मैंने आपण मैंने तो बही विभिन्न प्रकार बही किणी प्रिपेयर होचंती किंतु एग्जाम हॉल को जो जाउचंती आपण मैंने बही क्वेश्चन पाउना कहीं आमे मैंने सठिक बहीटा कौन जानी पारने जहाँफल कि प्रिपेयर हो पारने आम मार्केट रू इाड़ू सियाड़ू बही कि पढ़ुचे राति दिन परिश्रम करछे किंतु परीक्षा हॉल गोटे हेले भी क्वेश्चन से बुक रे आसुनी। तो सांग मैंने आम मानकर मुख्यतः 6टा सब्जेक्ट रू माने क्वेश्चन आसूची आप जानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि ओडिशा गवर्नमेंट हो। गोटे है आमर कंप्यूटर आउ गोटे है रिजनिंग गोटे है मैथ आउ गोटे आमर है ओडिया ग्रामर आउ गोटे है इंग्लिश आउ गोटे है करंट अफेयर बा जीके 6टी बही चैप्टर आमर मैंने क्वेश्चन आसूची। तो सांग मैंने मुझे आपन एमती बही किसी रिव्यू करी आपन से बही को थोड़े देखला आपण जेकोसी एग्जाम दिंतु ना कहीं ओडिशा गवर्नमेंट दिंतु कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिंतु माने मुख्यतः आपन सब क्वेश्चन से बही पाइपर। सांग मैंने से बही पढ़ी भी मो सांग पिला माने बर्तमान चाकरी सब कर से बही पढ़ी भी माने रिटिन भी प्राय सब क्लीयर कर दूची फिजिकल प्राय कटि जाऊँगी। तो आपन से बही रिव्यू करदेवी आपन जदि पढ़े तो से बही किणवे जब न पढ़े बेकार पैसा नष्ट करूँ ना जदि पढ़ार अच्छी तो से बही मन दे पढ़े से बही क्लीयर करदे क्लीयर कर बसवे जेकोसी एग्जाम दिंतु ना कहीं से बही पढ़ी आप क्वेश्चन से बही पाइपर निहाती आप जेकोसी एग्जाम हेले भी क्रैक करेंगे। ARI अमीन हो कि ओडिशा पुलिस हो कि एक्साइज SI हो कि SSC CGL हो कि SSC MTS हो BSF हो CRPF हो कि जेकोसी एग्जाम बाहर ओडिशा गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जेकोसी एग्जाम बाहर आप बही जदि संपूर्ण भाव में क्लीयर करदे तेल आप जेकोसी एग्जाम हेले भी क्रैक करेंगे। तो चलतु मुझे बही आपको रिव्यू कर देखई दूची। तो सांग मैंने देखो यहाँ हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ देखो आर्यंत्र यहाँ टोटाल बेस्ट बुक कहले चले आपको समस्त विद्यार्थी माने यही बही जो मैंने सब पढ़ी एग्जाम देवा जाऊँगी से मैंने प्रायतः सब यही क्वेश्चन माने यही बही कंप्यूटर सब क्वेश्चन आसूची जे यूट्यूब रे पाठ पढ़ातु यूट्यूब नहीं कि क्वेश्चन नहीं कि यूट्यूब रे पाठ पढ़ाऊँ प्रायतः ये जो मैंने कभर करजेकोसी एग्जाम होना कहीं यही प्रायतः क्वेश्चन आसूची हूँ आर्यंत्र कंप्यूटर अवेयरनेस आपने जो मैंने कभर मैंने पढ़ुं से जानते हैं ये क्वेश्चन आसूसी। तो जो भाई मैंने अलग बही पढ़ापढ़ी कर न पढ़ापढ़ी कर यही बही पढ़ापढ़ी करूँ कहीं आदि बहुत क्वेश्चन आसूची देखो आदि पैटर्न वाइज अच्छी बहुत मैंने अच्छी यहाँ MCQ वाला देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब देती देखो केमती सब कंटेंट भी अच्छी कंटेंट देखी दिंतु इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन गोटे पार्टे पसुनी कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर मेमोरी डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाटाबेस कॉन्सेप्ट देखो जो मेन सब अच्छे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी माने देखो मेन सब अच्छे आम चैप्टर टोटल कंटेंट देखो क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देती आप देखो यही क्वेश्चन जो परीक्षा हॉल भी आसी माने सब यही पढ़ी सब माने रिटन क्लियर करे देखो कि क्वेश्चन सब देती। प्रथम क्वेश्चन देखो द वर्ड कंप्यूटर हाज बीन डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज देखो माने कंप्यूटरटा से कौ लैंग्वेज आसी ग्रीक रे आसी कि इंग्लिश रे आसी कि हिंदी रे आसी लाटिन रे आसी कौ ये आसी बहुत इजी क्वेश्चन टा 4 नंबर लाटिन हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब देखो 1 नंबर तापर आम 2 नंबर देखो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर प्रेजेंट्स माने इनपुट कर आउटपुट कर कौन यहाँ 4 नंबरटा हम कंप्यूटर सिस्टमटा यहाँ हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए आउट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर गोटे कंप्यूटर मेजर फंक्शन मैंने कंप्यूटर सब मैंने प्रोसेसटा केमती कौन आगे प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज यहाँ हम ना आगे हम 2 नंबर इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज यहाँ हम ना प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट यहाँ हम ना इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज यहाँ आंसर 4 नंबरटा हम आगे इनपुट कर प्रोसेस हम तापर आउटपुट दब स्टोरेज देखो कि फास्ट क्लास क्वेश्चन सब देती यही बेसी मोटा बही नु सरू बहीटा अच्छी यह कभर आप करदे जेकोसी एग्जाम दिंतु ना कहीं कंप्यूटर आप क्रैक करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब दे देखो कंटेंट बढ़िया देती बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब देती आप यही बहीटा को मो मत यहाँ आनी प्रिपेयर हूँ यहाँ कंप्यूटर ये गोटे बही प्रिपेयर हो जातु आउ कि दरकार नहीं
हजार बही पढ़ी किसी लाभ नहीं आपत कष्ट करेंगे कि क्वेश्चन पाइबे यही बही देखो गोटे आर्यन कंप्यूटर अवेयरनेसटा कंप्यूटर पूरा क्लीयर आपंकर हो कंप्यूटर बटा सरला सांग मैंने ये देखो आम इंग्लीश बटा देखो ये आम राइटर होती निखिल गुप्ता ये गोटे इंग्लीश बटा देखो ब्लैक बुक एंड इंग्लीश वोकाबुलरी ये देखो यहाँ भल सब कंटेंट देती आदि भी देखो ना भल सब कंटेंट भी आदि भी देती सबकि अच्छे यही इंग्लीश बही सबकि अच्छे आप गोटे बही कवर करदे सब अपोजिट वर्ड सब दे सब विभिन्न प्रकार इंग्लीश दे भल भल दे आदि भी प्राय भी क्वेश्चन आसूसी एग्जाम मोर यही बही सब मो सांग मैंने भी प्रिपेयर होते मुझे प्रिपेयर होगी सांग मैंने सब यही बही भी पढ़ी भी सब चाकरी बाकरी कले देखो बहुत बढ़िया बहीटा सबकि आदि अच्छे जहाँ खोजे सबकि अच्छी पूरा देजी पूरा मॉडर्न हाई लेवल देजी पूरा मीडियम पूरा बेसिक रू पूरा देजी इंग्लीश बहीटा यही सब चैप्टर वाइज यही सब देजी सिनोनोमी एंटोनोमी एग्जाम वाइज सिनोनोमी आस क्वेश्चन भल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल एंटोनोमी भल लोग दे सब टॉपिक देखिए आपण मैंने मोटा बहीटा है कौन कि कवर करदे मैंने सब एग्जाम आप क्रैक करेंगे से ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो गोटे सांग मैंने देखो मुझे जिके आप देखो जिकर 3टी बही मो पार अच्छी गोटे हूँ तरुण गोयल हूँ थिओरी टाइप देखो जनरल नॉलेज थिओरी टाइप सब आदि देती थिओरी टाइप अच्छी देखो सब देती यहाँ पॉलिटर देती आगे पॉलिटी जोग्राफी सब दे टोटाल ओडिशा जिके सहित ऑल इंडिया जिके भी देती बुद्धिजीवी उपर देती प्रायः तो बुद्धिजीवी क्वेश्चन आसुव आशा आप देखीदेवे ये सब धर्म फर्म उपर देती भल सब देती सब हिस्ट्री जो आम पुरातन सब हिस्ट्री द लाइब्रेरी डायनेस्टी ऑफ स्लेव डायनेस्टी सब देती गंगा डायनेस्टी है कि विभिन्न प्रकार डायनेस्टी आम रहा सब ता विषय देती थिओरी भल देती आपण मैंने आणिकी आप पढ़ी रिवर पर देती रिवर ऑफ इंडिया सब रिवर पर देती मैंने आनी पढ़ापढ़ी कले आप सब क्वेश्चन आदि पाइपर यहाँ हूँ बेस्ट बुक कहले चले जिके बाहर गोटे एमसीक्यू वाला भी मिलूँ थिओरी पैटर्नटा अच्छे आ गोटे सांग मैंने देखो देखो लुसेंट रो जनरल नॉलेज गोटे अच्छे यहाँ भी आमर एमसीक्यू विथ थिओरी इंडियन हिस्ट्री देती सब सब देती हिस्ट्री बुझे इंट्रोड्यूशन देती व्हाट इज द हिस्ट्री हिस्ट्रीटा कौन तो लिखा द स्टूडेंट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री माने जो पूर्व जो घटी जाइए पूर्व ये से जो हिस्ट्री सब सब लिखाई सब हिस्ट्री सब भल भल लिखाई क्वेश्चन सब प्रायः ये सब आसूँ आप बही जो पढ़ुवे से जापे आ जो मैंने भी न पढ़ते मुझे कहूँ ये सब बही जो रिव्यू कर पढ़ापढ़ी करूँ आज निश्चित भाव में आप क्वेश्चन पाइपर आ गोटे सामान देखो यहाँ हूँ ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज यहाँ हूँ लुसेंट एटा भी लुसेंट यहाँ थिओरी यहाँ हूँ एमसीक्यू वाला लुसेंट देखो बढ़िया क्वेश्चन देती देखो क्वेश्चन देती तादे पढ़ुले थिओरी आप कहते क्वेश्चन हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डैश आम सागे पढ़ी आए यहाँ हूँ पास्ट भल क्वेश्चन सब दे देखो हु सेज हिस्ट्री रिप्रेजेंट इट सेल्फ तो देखो बढ़िया सब क्वेश्चन अच्छी आप प्रिपेयर हो आप आराम से पाइपर जेको एग्जाम देले भी आप क्रैक करेंगे यही बही सब प्रिपेयर आप प्रायः क्वेश्चन आसूसी सांग पिला माने सब यही बही पढ़ापढ़ी करते से मत भी कहते यही बही पढ़ापढ़ी कले आधे भी आराम से मुझे आधे पढ़ी भी क्लीयर कर पार्टी आराम से भी जेको एग्जाम रिटर्न भी क्लीयर करदे देखो ये जिके भी सरला सांग देखो ये ओडिया सब बेस्ट बही कले चले यही बही कि क्लीयर करदे ना तार ओडिया किसी पढ़िया दरकार नहीं यहाँ सारस्वतर व्यवहारिक ओडिया व्याकरण देखो डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान पंडित ब्रजकिशोर होता से भास्कर प्रधान राइटर देखो ये गोटे एमती बही सारस्वतर जिया थे माने बही टोटाल मैंने बेसिक पूरा क्लीयर हो जाए ना चैप्टर क्लीयर हो जाए जेकोसी एग्जाम होना कहीं सब क्लीयर कर देखो कौन दे सब आधार विषय सब आम देती व्याकरण प्रयोजनीयता ओडिया भाषार क्रम विकास ध्वनि वर्ण वर्णमाला मात्रा फला और युक्ताक्षर शब्द शब्द विभाग सर्वनाम विशेषण लिंग वचन पुरुष कारक विभक्ति अव्यय उपसर्ग सब देती आपण मैंने ये बही सब मैंने आपको क्लीयर करदे
ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି ଯଦି ଏଇ ବହି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଯାଇଥିବେ। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବି କେତେ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଦେଇଛି ଏ ବହିରେ, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ଟପିକ୍ଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ। ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି କାଲି ରାତିରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ବହି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଗଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ ବହି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେନି, ପୁରା 100% ଦେଇ ମୁଁ କହିବି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଏଇ ବହି ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଦେହରୁ ଆସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିଏ ଡକ୍ଟର RS ଅଗ୍ରୱାଲର, ଏସ୍ ଚାନ୍ଦ୍ର ଏ ରାଇଟର, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଦେଇଛି, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, HCF ଆଣ୍ଡ LCF, ଡେସିମାଲ, ଫ୍ରାକ୍ସେସନ୍, ଆଉ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍, ଆଭରେଜ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ମାନେ ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଯେକୌଣସି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଟପିକ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ବହି କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଯଦି ଏତେ 4-5ଟା ବହି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, 5-6ଟି ବହି ଆରାମସେ ଆଉ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ୟାକୁ ଏଇ ବହି ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ବସିବେ, ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରି ରିଟର୍ନ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଆପଣ ଥିଓରି କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ପୁରା ଆପଣ ସହଜରେ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବେ ବି, ପୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଲ୍ଭ କେମିତି କରିଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍, ମାନେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବହି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବହି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆରାମସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ 100% ଦେଇ କ୍ଲିୟର ଦେଇ କହିବି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ବହି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବେକାରରେ ଆପଣ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବହି ଦେଇ କିଣି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ, ଯାହାଫଳରେ ବି ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାତି ଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବହି ଆଣି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପିଲା ବି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ବହି ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ବହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେଇବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ବହିରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବି ଏଇ OPR ବି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଏଇ ବହି ନେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସବୁ ଯାକ ଏଇ ବହିରୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ OSBIR ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁରା ମାନେ ଯେତେଟା ଆସିଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆସିଲାନି, ବାକି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ପୁରା ମାନେ ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ, ଯାହା ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ସବୁ ଯାକ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ବହିରୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଯେତେ ମୁଁ ବହି ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ରିଟିନ୍ରେ, ସବୁ ଯାକ ପୁରା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇସବୁ ବହିରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ବହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଇସା କିଣି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବହି କିଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବାହାରେ କାମ କରି ଖଟିକି ଆଣି ବହି ସବୁ କିଣିଛି କଷ୍ଟ କରି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ବେକାରରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ପଢ଼ିବେନି ଯଦି ବହି କିଣି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବହି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଏଇ ବହିରୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ବହି କିଣିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ବହି ସବୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯଦି କିଣିବେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଜନିଂ ବହିଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରିଜନିଂଟା ଇଜି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମାରିଦେବେ ରିଜନିଂ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ଜଣେ ଭଲ ଟିଚରଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ରିଜନିଂ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବହି କିଣି ବେକାରରେ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବହି କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆମର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର, ଇଂଲିଶ ହେଲା କି ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲା କି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ଯାହା ବି ସବୁ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ କଷ୍ଟ ନ କଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଯଦି ନ କରିବା ଆମେମାନେ ତ ଆମେମାନେ ତ ଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ବହି କିଣିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି 2025ରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଷ୍ଟ ତ ନ କଲେ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ କଲେ
ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବହି ଯଦି ବହି ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ କଲି ଯେ ସେ ବହି ଯଦି ଆପଣ କିଣି ଯଦି ପଢ଼ିପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ କିଣି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହିର ଅଧିକା ପଇସା, ତ ସମସ୍ତେ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଣିଛି। ସବୁ ବହି ବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନୁହଁ, ମୋର ମାତ୍ର 2ଟି ବହି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଏଇ 2ଟା ବହି ମୋର, ଏଇ 2ଟା ମାତ୍ର ମୋର। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ବହି କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମାଗିକି ଆଣିଛି, ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ତ ଏତେ ବହି କିଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଏତେ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ବହି ସବୁ ମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖାପାଖି ଥାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଟା ବହି ଆଣେ, ପୁଣି ପଢ଼ି ତାକୁ ଦେଇଦିଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତ ବହି କିଣାକିଣି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଏଇ ବହି ନେଇ କପି ପେଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରିବେ 2025 ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତ। ସେମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ବହି ଖୋଲି ଖାଲି ବସିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ହେବନି ନା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାନ ଭାଇଟା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କ'ଣ ହେଇଯାଇ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବି କହିବେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଭୁଲଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।